Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, bagi guru-guru ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dari tim Al-Qur'an Asy-Syamili Bontang membuat pengajaran metodologi yang memudahkan bagi siapa saja yang ingin belajar Al-Qur'an. Sebab itu kami memberikan nama metode ini adalah Asy-Syamili. Asy-Syamili itu artinya adalah kesempurnaan kami. Kami menginginkan siapa saja yang belajar Al-Qur'an itu adalah, pertama, prinsipnya adalah mudah, menyenangkan, kemudian targetnya tercapai dengan sempurna. Sempurna dalam bacaannya, dalam makhrajnya, sempurna dalam konsepnya, sehingga bagi siapa saja yang belajar Al-Quran dengan metode Asy-Syamili ini, bacaannya bagus, bacaannya standar, makhrajnya standar, ngerti konsepnya. Kalau anak membaca terang, maka dia mengerti kenapa kok dibaca jelas ini. Anak bisa menjelaskan karena ini adalah bacaan idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukun bertemu alif dan sebagainya, sampai dengan tajwid dan gharibnya, sehingga kapan dan di mana saja anak itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan standar sesuai dengan tajwid, gharibnya, panjang pendeknya, matnya, waqafnya, ya, itu yang kita inginkan, sehingga kami beri nama Asy-Syamili. Tim kami membuat buku ini dibuat 5 jilid, ya. Itu di luar buku TK ada sendiri namanya Prateka, itu ada 1 jilid. Kemudian ditambah nanti jilid 1, 2, 3, 4, dan 5, ditambah lagi tajwid dan gharib. Targetnya kalau di sekolah formal kelas 3 SD, anak-anak sudah menyelesaikan 5 jilid buku dan tajwid dan gharib. Harapannya apa? Kelas 4, 5, 6 tinggal tahsin, dan anak-anak sudah bisa tahfidzul Quran. Syukur-syukur bisa-bisa anak SD mulai kelas 4 sampai kelas 6 bisa hafal 5 juz. Dan di SD Asamil itu sudah seperti itu. Anak-anak hafal 5 juz. Karena apa? Kelas 4 sudah mulai menghafal. Karena apa? Sudah selesai dalam hal tahsin, dalam hal pembelajaran bacaan Al-Quran. Bisa juga digunakan untuk TK-TPA di luar. Sekolah formal SD ingin seperti itu, bagus, contohlah ini, ya, karena kami sudah mempraktekkan. Kami menginginkan sekolah-sekolah SD, madrasah di Kalimantan Timur ini bisa memakai buku kami, dan kami siap untuk membimbingnya, para guru-gurunya, untuk mengajarkan Asy-Syamili kepada anak didiknya, sehingga bacaannya itu menjadi tartil. Karena kata Nabi dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang disebut dengan tartil itu adalah sesuai makhrajnya, hurufnya, matnya, waqafnya, harus sesuai. Itu yang disebut dengan tartila.
kami Asamil menawarkan kepada umat Islam, baik itu pelajar, masyarakat yang belajar Al-Quran, ingin bacaannya baik, ya, maka belajarlah Asyamili ini. Adapun target metode Asyamili jilid 4 itu adalah yang pertama, 1. Anak menguasai cara mewakafkan bacaan. Nanti kalau orang tuanya mengajar anaknya belum ada wakaf, disadari karena emang belum saatnya. Nanti pada jilid keempat anak baru belajar wakaf, dan itu nanti akan menguasai wakaf. Wakaf itu berhenti, mana yang wajib berhenti, mana yang boleh berhenti, mana yang tidak boleh berhenti, mana yang harus berhenti. Itu wakaf. Nah, itu akan ada pada buku jilid 4. Yang kedua, siswa menguasai cara membaca lafzul jalalah, lafaz jalalah. Contoh lillahi misalnya, lafaz jalalah itu akan dikuasai pada jilid yang keempat. Kemudian yang kelima, siswa menguasai cara membaca idhar halqi. Ya, gimana cara membaca idhar halqi yang jelas itu kayak apa? Tentunya sesuai dengan hurufnya. Yang keempat, siswa menguasai baca idgham bila guna. Bila guna. Yang kelima, siswa menguasai cara baca qalqalah. Qalqalah. Itu kubro maupun sughra. Itu anak itu sudah ada pada jilid 4. Yang keenam, itu sudah anak dikenalkan dengan bacaan fawathihus swar. Dikenalkan ini lam mim. Dan yang ketujuh adalah siswa menguasai tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf sudah diketahui semuanya, dan anak bisa mempraktekkan ketika ada tanda wakaf. Itu ada pada jilid 4. Ini kalau sudah jilid 4 ini anak sudah ketahuan baca Quran sudah cukup, sudah bagus itu, nanti sudah bagus. Tapi belum sempurna, karena apa? Belum jilid 5. Ya, semoga anak-anak, ya, para pelajar yang menggunakan metode Asyamili jilid 4 ini diberi oleh Allah kemudahan dan mengerti konsep dan bisa diterapkan dalam belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqna fahman
Dimulai dari halaman 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tashkuruna, bila waqaf dibaca tashkurun, dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Tashkuruna, bila waqaf dibaca tashkurun. Fiha khalidun, humul muhtadun. Kaifa tahkumun, la'allakum tattaqun. La'allahum yarshudun. Kaifa takfurun. Bal humul yawma mustaslimun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Tashkuruna, bila waqaf dibaca tashkurun. Fiha khalidun, humul muhtadun. Kaifa tahkumun, la'allakum tattaqun. La'allahum yarshudun. Kaifa takfurun. Bal humul yawma mustaslimun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kita lanjut halaman 3. Ar-Rahmanu, bila waqaf dibaca Ar-Rahman, dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Ar-Rahmanu, bila waqaf dibaca Ar-Rahman. Allamal Qur'an, allamahul bayan. Wa bi'sal qarar, wal qamaru bihusban. Wa huwa aladdul khisam. Wa qina 'adzaban nar. Dzul jalali wal ikram.
membaca bersama-sama. Ar-Rahmanu, bila waqaf dibaca Ar-Rahman. Allamal Qur'an, allamahul bayan. Wa bi'sal qarar, wal qamaru bihusban. Wa huwa aladdul khisam, wa qina adzaban nar. Dzul jalali wal ikram, wal mustaghfirina bil ashar. Wa ma bainahumal azizul ghaffar, fanadaw wala tahina manas. Fawatihus suwar. Nun, Qaf, Shad. Lanjut halaman 5. Nasta'inu, bila waqaf dibaca nasta'in, dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Nasta'inu, bila waqaf dibaca nasta'in. Wa kanu zahidin minal aminin. Khairur raziqin, khairul fatihin. Bidzalika za'im, wal qur'anil hakim. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, fa akuna minal muhsinin. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Alladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Fawatihus suwar. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Nasta'inu, bila waqaf dibaca nasta'in. Wa kanu zahidin minal aminin. Khairur raziqin, khairul fatihin. Bidzalika za'im, wal qur'anil hakim. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, fa akuna minal muhsinin. Fa asbahu fi diyarihim jathimin.
وتعلم الكاذبين. فواتح السور. ألف لام ميم. ألف لام را. ألف لام ميم را. Lanjut halaman 7. Quraisyin, bila waqaf dibaca Quraish. Mautun, bila waqaf dibaca maut. Dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Quraisyin, bila waqaf dibaca Quraish. Mautun, bila waqaf dibaca maut. Dzulqarnain wa dzarul bai' li'ilafi Quraish dha'iqatul maut la ta'tadirul yawm rabb hadzal bait tusuna biha audain innama yuwajjihu la ya'ti bi khair fasiyamu syahraini mutatabi'ain ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Fawatihus suwar. Qasin, qasin mim. Alif lam mim sad. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Quraisyin, bila waqaf dibaca Quraish. Mautun, bila waqaf dibaca maut. Dzulqarnain wa dzarul bai' li'ilafi Quraish dha'iqatul maut la ta'tadirul yawm rabb hadzal bait tusuna biha audain innama yuwajjihu la ya'ti bi khair fasiyamu syahraini mutatabi'ain ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Fawatihus suwar. Qasin, qasin mim. Alif lam
bila waqaf dibaca kitaba. Fathatain di akhir kalimat dibaca fathah panjang 2 harokat. Kitaban bila waqaf dibaca kitaba. Lit-taghina ma'aba wa kawa'iba atraba. Lil-kafirina 'arda fajama'nahum jam'a. Wala a'si laka amra labithina fiha ahqaba. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Inna jahannama kanat mirsada. Wala tazidil zalimina illa dalala. Wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Fawatihus suwar. Kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Kitaban bila waqaf dibaca kitaba. Lit-taghina ma'aba wa kawa'iba atraba. Lil-kafirina 'arda fajama'nahum jam'a. Wala a'si laka amra labithina fiha ahqaba. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Inna jahannama kanat mirsada. Wala tazidil zalimina illa dalala. Wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Fawatihus suwar. Kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf. Kita lanjut halaman 11. Wahidatun bila waqaf dibaca wahidah. Huruf ta marbutah di akhir kalimat dibaca ha. Wahidatun bila waqaf dibaca wahidah. Khairul bariyah
innaha tadhkirah wa yu'tuz zakah li sa'iha radiyah ashabul jannah hadithul ghashiyah wa namariqu masfufah wal mu'tafikatu bil khati'ah yas'alu ayyana yaumul qiyamah ulaika ashabul maimanah kalla bal tuhibbunal ajilah. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Wahidatun bila waqaf dibaca wahidah. Khairul bariyah innaha tadhkirah wa yu'tuz zakah li sa'iha radiyah ashabul jannah hadithul ghashiyah wa namariqu masfufah wal mu'tafikatu bil khati'ah yas'alu ayyana yaumul qiyamah ulaika ashabul maimanah kalla bal tuhibbunal ajilah. Kita lanjut halaman 13. Wal asri bila waqaf dibaca wal asr. Wal asri bila waqaf dibaca wal asr. Wal fath صفر bil hazl wal watr idza yasr kal muhl tabarakalladzi biyadihil mulk yu'allimunan nasa as-sihr wa yuhlikal hartha wan nasl fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh yawma takunu as-samaa'u kal muhl. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Wal asri bila waqaf dibaca wal asr. Wal fath صفر bil hazl wal watr idza yasr kal muhl tabarakalladzi biyadihil mulk yu'allimunan nasa as-sihr wa yuhlikal hartha wan nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh yawma takunu as-samaa'u kal muhl.
halaman 14. Mislahunna, bila waqaf dibaca mislahun. Nun tasydid di akhir kalimat dibaca dengung. Mislahunna, bila waqaf dibaca mislahun. Hamlahun, ajalahun, au fariquhun, auladahun, fa'amsikuhun biimanihin, yurdi'na auladahun wala hum yahilluna lahun, wa minal ardi mislahun idza ataitumuhunna ujurahun, wa ulatul ahmali ajaluhun. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Mislahunna, bila waqaf dibaca mislahun. Hamlahun, ajalahun, au fariquhun, auladahun, fa'amsikuhun biimanihin, yurdi'na auladahun wala hum yahilluna lahun, wa minal ardi mislahun idza wa ulatul ahmali ajaluhun. Kita lanjut halaman 15. Ilayya, bila waqaf dibaca ilay. Setiap huruf yang bertasydid di akhir kalimat ditekan. Ilayya, bila waqaf dibaca ilay. Minal ghayy wali waliday, minadh-dhul, minadh-dhurr, aynal mafar, bal hum adall, yusalluna 'alan nabi wa tukhrijul mayyita minal hayy, ulaika kal an'ami bal hum adall, yatakhabbatuhu asy-syaitanu minal mas, alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhil. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Ilayya, bila waqaf dibaca ilay. Minal ghayy wali waliday, minadh-dhul, minadh-dhurr, aynal mafar, bal hum adall, yusalluna 'alan nabi
وتخرج الميت من الحي أولئك كالأنعام بل هم أضل يتخبطه الشيطان من المس ألم تر إلى ربك كيف مد الظل Kita lanjut halaman 16. Lafaz Allah yang didahului fathah atau dhamma dibaca tebal. Contohnya Allah. Lafaz Allah yang didahului fathah atau dhamma dibaca tebal. Contohnya Allah, kalam Allah, Rasulullah, kitab Allah, yaghfirullah, yakhshallah, ati'ullah, hatta ya'tiya wa'dullah, fattaqullaha wa ati'un, wallahu dzul fadlil 'adzim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Minallahi ma la ta'lamun. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Lafaz Allah yang didahului fathah atau dhamma dibaca tebal. Contohnya Allah, kalam Allah, Rasulullah, kitab Allah, yaghfirullah, yakhshallah, ati'ullah, hatta ya'tiya wa'dullah, fattaqullaha wa ati'un, wallahu dzul fadlil 'adzim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kita lanjut halaman 18. Lafaz Allah yang didahului kasrah dibaca tipis. Contohnya lillah. Lafaz Allah yang didahului kasrah dibaca tipis. Contohnya lillah. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, biiznillah, kadzalikillah, fi sabilillah, inil hukmu illa lillah, wa ma taufiqi illa billah, ala lillahi dinul khalis, wajahidu fi sabilillah, lillahi ma fis sama
Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Lafaz Allah yang didahului kasrah dibaca tipis. Contohnya, lillah, a'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, biiznillah, kadzalikillah, fi sabilillah, inil hukmu illa lillah, wa ma taufiqi illa billah, ala lillahi dinul khalis, wajahidu fi sabilillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita lanjut halaman 20. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf hamzah, ha dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf hamzah, ha dibaca jelas. An adzana lakum taratan ukhra wa minhal butun afasihrun hadza fa amma man a'ta wa lahum 'adzabun alim a'izzatin 'alal mu'minin in hadzani lasahiran inni lakum rasulun amin. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf hamzah, ha dibaca jelas. An adzana lakum taratan ukhra wa minhal butun afasihrun hadza fa amma man a'ta wa lahum 'adzabun alim a'izzatin 'alal mu'minin in hadzani lasahiran inni lakum rasulun amin. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Kita lanjut halaman 22. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ha, kha dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ha, kha dibaca jelas. Narun hamiyah yawma idzin khashi'ah
فإن خفتم لطيفا خبيرا كل أمر حكيم وتنحتون الجبال من حيث لا يشعرون إن الله كان عليما حكيما واعلموا أن الله غفور حليم أمن خلق السماوات والأرض فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ha, kha dibaca jelas. Narun hamiyah yawma idzin khashi'ah fa in khiftum latifan khabira kullu amrin hakim wa tanhituna al-jibal min haitsu la yash'urun inna allaha kana aliman hakima wa'lamu السماوات والأرض فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Kita lanjut halaman 24. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ain, ghain dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ain, ghain dibaca jelas. Sami'un alim wa rabbun ghafur min ghislin du'a عالية ولها عرش عظيم إن الله كان عفوا غفورا وما ربك بغافل عما تعملون وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن الذين كفروا سواء عليهم. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ain, ghain dibaca jelas. Sami'un alim wa rabbun ghafur min ghislin du'ain arid hakimun alim fi jannatin 'aliyah walaha arsyun 'azim inna allaha kana 'afuwan ghafura wa ma rabbuka bighafilin 'amma
atau tanwin bila bertemu huruf ra, lam dibaca masuk tanpa dengung. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ra, lam dibaca masuk tanpa dengung. Mir rabbihim malal lubada raufur rahim hudal lil muttaqin ar-ra'ahu istaghna ayatan lil alamin min ladun hakimin khabir fahuwa fi 'ishatin radiyah wa huwal haqqu mir rabbihim illa tadhkiratan lil muttaqin inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ra, lam dibaca masuk tanpa dengung. Mir rabbihim malal lubada raufur rahim hudal lil muttaqin ar-ra'ahu istaghna ayatan lil alamin min ladun hakimin khabir fahuwa fi 'ishatin radiyah wa huwal haqqu mir rabbihim illa tadhkiratan lil muttaqin inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kita lanjut halaman 28. Huruf dal, ta, qaf, ba, jim bila sukun atau waqaf dibaca memantul. Huruf dal, ta, qaf, ba, jim bila sukun atau waqaf dibaca memantul. Dal, Idris al-ibad. Ta, atwara as-sirat. Qaf, maqrabah at-tariq. Ba, Ibrahim al-hisab. Jim, wal fajr al-buruj. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kita ulang dengan membaca bersama-sama. Huruf dal, ta, qaf, ba, jim bila sukun atau waqaf dibaca memantul. Dal, Idris al-ibad. Ta,
maqrabah, at-tariq, ba, Ibrahim, al-hisab, jim, wal fajr, al-buruj, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Fawadihus suwar, Sad, Taha, Hamim, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, Tasin, Tasim Mim, Hamim Ain Sin Qaf, Alif Lam Ra, Taha, Nun, Tasin, Kaf Ha Ya Ain Sad, Qaf, Alif Lam Mim Sad, Taha, Alif Lam Ra, Hamim, Tasim Mim Sad, Qaf, Alif Lam Mim. Tanda-tanda waqaf. Mim, tanda waqaf lazim, harus berhenti, tidak boleh meneruskan bacaan. Lam alif, tanda waqaf, tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat. Qaf lam ya, tanda waqaf jaiz, boleh berhenti atau meneruskan bacaan, tetapi
lebih baik berhenti. Shad lam ya, tanda waqaf jaiz, boleh berhenti atau meneruskan bacaan, tetapi lebih baik meneruskan bacaan. Titik 3, mu'anaqah, tanda berhenti atau waqaf pada salah satu tanda. Jim, tanda waqaf jaiz, boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Kita lanjut latihan halaman 35. Wa annahu huwa adhaka wa abka fi suduril ladina utul ilm wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum yawma yasma'una as-sayhata bil haqq wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi shay'an qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' 'alal qaryati allati umtirat mataras saw'. Kita lanjut latihan halaman 36. Wa minal ma'i kulla syai'in hayy fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kana miqdaruhu 50,000 sanah wa yajziyal ladina ahsanu bil husna la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan